नमस्कार आमी सीमा वेलकाम बैक टू माई चैनल सीमास कुकबुक। आज आमी पेঁপে आलू दिए मटनेर पातला झोल रान्ना करे देखाबो। प्रथमे मटन आमी परिष्कार करे धुए एकटा बाटीते निये नियेछि। एरपर एकटा मिक्सिंग जारे रसुन आदा पेঁয়াজ टमेटो कुचि और काँचा लंका दिए भालो करे पेस्ट करे नियेछि। एरपर मांसेर मध्य एके एके टक दई गरम मशलार गुঁড়ো लंकार गुঁড়ো हलुद गुঁড়ো जिरेर गुঁড়ো धनेर गुঁড়ো एवं पेঁয়াজ रसुनेर पेस्ट दिए भालो करे माखिए मैरिनेशनेर जोन्नो 1.5 घंटा मतो राखते हबे। अन्य एकटी पात्रे पेঁপে और आलू केटे रेखेछि। प्रथमे आलुर मध्य नुन हलुद माखिए आलुटाके आगे भेजे तुले रेखे दिएछि। एबार गैस अन करे प्रेसार कुकार बसिए तेल भालो करे गरम करे तेजपाता गोटा गरम मशला फोड़न दिए दिएछि। एर थेके जखन सुंदर गंध बेरोते शुरू करबे तखन पेঁয়াজ कुचि ढेले दिएछि। पेঁয়াজ भाजते भाजते जखन लालचे रंग धरबे तखन मैरिनेट करा मांसटा ढेले दिते हबे। मांस मशला दिए माखानोर समय एर मধ্যে কিছুটা পরিমাণ সরষের তেলও দিতে হবে। এবার মাংসটাকে ভালো করে কষাতে হবে। অনেকক্ষণ কষানোর পর যখন মাংস থেকে তেল ছাড়তে শুরু করবে সেই সময় পরিমাণ মতো জল ঢেলে দিতে হবে। এখানে আমি গরম জল ব্যবহার করেছি। কুকারের ঢাকনাটাকে লাগিয়ে মাটনটাকে 15-20 মিনিটের মতন রান্না করতে হবে। 15-20 মিনিট পর ঢাকনা খুলে পেঁপে আলুটাকে কুকারের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। এরপর আবার ঢাকনা লাগিয়ে ভালো করে সেদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মাটনটা ভালো করে সেদ্ধ হয়। মাংস ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেলেই তৈরি পেঁপে আলু দিয়ে মাটনের পাতলা ঝোল। এখানে আমি একটি সার্ভিং বোলে সার্ভ করেছি। আপনারাও ট্রাই করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না।